अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल या पहले नबी नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से अंबिया और रसूल होकर गुजर गए। आकाए दो जहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। यह है क्लेम। आपसे पहले जितने पैगंबर और अंबिया गुजर गए वो एक ही दीन लेकर आए थे। उस दीन का नाम था इस्लाम। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिंक पीछे अंबिया और रसूल के साथ मिलता है। ये क्लेम है, हमारा नरेटिव है, ठीक है ना। और कुरान ने इस पर दलाइल दिए हुए हैं तालीमात की बेस पर। ये अंबिया मिशन में भाई होते हैं। मुस्नद अहमद की एक रवायत भी है, अल अंबिया इख्वतुन व दीनुहुम वाहिद। अंबिया भाई होते हैं और दीन सबका एक होता है। अब यहां से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद पर यह शक कभी भी नहीं किया गया था कि आप थे या नहीं। यह शक दो बुनियादी वजहों की वजह से आया है, अभी मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रखने लगा हूं ना, इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट भी अगर मिस होगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं, किसी एक का भी वजूद साबित नहीं हो सकता। यहां एक और पॉइंट मेरे ख्याल से मैं एक और जिक्र कर दूं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्ट के अंदर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हमारे वजूद से कहीं ज्यादा ऑथेंटिक है। और ये बात मैं सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं कर रहा, एक न्यूट्रल और एक अनबायस इंसान की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूं। अब इसको मैं एक दो चीजों से समझा देता हूं। मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूं ना, तो गिनती के चंद लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर जानते हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी एक तहजीब, पूरा एक कल्चर, पूरी एक सिविलाइजेशन, पूरा एक रिलीजन जो पूरी दुनिया के अंदर फैला और अरबों लोगों तक जो कि सिर्फ मानते हैं और ऐसे कई अरब लोग जो बिलीव नहीं करते, उन तक एक ऐसे वजूद की खबर पहुंच गई है कि जिसका घर मक्के में था और जिसकी आखिरी आरामगाह मदीना के अंदर है। तो मुझे बताओ, आपके और मेरे वजूद से कई बेहतर, कई मजबूत तरीन दलाइल के साथ अगर कोई वजूद खड़ा है, वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ये इस टॉपिक को सिर्फ समझने के लिए। जो चीजें डिस्कस होंगी उनमें सबसे पहले हमने जिस चीज को जिक्र करना है वो है सनद, फिर है तवातुर, फिर है तारीख, फिर है आसार और फिर है रीजन। इस टॉपिक की मैंने इसको ठेठ रखा है। ठेठ कहते हैं देसी जुबान। देसी जुबान का मतलब यह है कि आप जितनी आसानी से समझ सकें, एक नॉन मुस्लिम भी आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले सनद को लेते हैं। सनद बेसिकली आसान लफ्जों में समझने के लिए एक चेन को कहते हैं। जिस तरह चेन का एक कड़ा दूसरे कड़े से मिला हुआ होता है, अगर वो टूट जाए उसको सनद नहीं कहेंगे। तो सनद का मतलब है एक के बाद एक लिंक बिना किसी फासले के। तो जब हम यहां इस टॉपिक में सनद का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है चेन ऑफ जनरेशंस, नस्ल बाद नस्ल, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए करीबन 1440 प्लस साल हो चुके हैं, 45 हो चुके होंगे। सो 1440 या 1400 से ज्यादा साल। एवरेज एज अगर एक बंदे की माने 60 साल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल। अगर हम उनकी उम्र के हिसाब से एवरेज एज माने, हमें 24 लोग चाहिए जो हमें अल्लाह के रसूल के जमाने में पहुंचा देंगे। अब ये मैंने 60 एवरेज रखी है। ये हम जानते हैं कि उस जमाने में कई लोगों की उम्रें 80-90 तक भी गई और कई लोगों की उम्रें 15-20 साल भी रही। तो ये सनद जो है ना, ये 24 जनरेशन की एक लम्हे के लिए भी नहीं टूटी। और इसके लिए मुझे किसी सबूत देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नॉन हिस्ट्री के अंदर आते हैं ये 24 जनरेशन। 24 जनरेशन में लिंक नहीं टूटा। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं समझ आ रहा, मिसाल से समझा देता हूं। आप किसी सनातनी से पूछें कि श्री राम से लेकर आज तक कितनी सनद, कितने लिंक हैं, कितनी जनरेशन है, बता पाएगा क्या? किधर से बताएगा? कोई 10,000 साल कहता है, कोई लाख साल कहता है, कोई 10 लाख साल कहता है, कोई करोड़ों साल कहता है। एक बंदे की चेन मांग रहे हैं कि लिंक आफ्टर लिंक,
जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो सिलसिला टूटना नहीं चाहिए और वो सिलसिला पहुंचना चाहिए आज के अयोध्या के किसी हिंदू के पास। सॉरी सनातनी दोस्तों, सॉरी, आपके पास ये नहीं है। इसीलिए मैंने कहा इनमें से एक पॉइंट भी मिस होगा, हम किसी का एग्जिस्टेंस के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी क्या सिर्फ 24 लोग थे या 24 जनरेशन थी? नहीं। अगला पॉइंट, तवातुर। तवातुर का मतलब है गवाहों की कसरत। ये मैं जट की जुबान बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया, देसी। लाखों से लाखों तक मुसलमानों ने 2/3 दुनिया के ऊपर, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड थी, उसके ऊपर हुकूमत की है। 1-2 साल नहीं, 5-6 साल नहीं, सैकड़ों साल, सैकड़ों साल दुनिया के 2/3 हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत रही। अब इन चीजों के फलने फूलने में और इंफॉर्मेशन के आगे बढ़ने में लाखों से लाखों तक कोई रुकावट नहीं थी। खाली जो रिपोर्ट्स इंटरनल हमें मिलती हैं उसके मुताबिक हज्जतुल विदा के मौका पर लाखों ऐसे बिलीवर्स मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हज किया और फिर अपने अपने दूर दराज इलाकों के अंदर इस खबर को लेकर फैल गए। यहां एक नुक्ता है जिसको समझना है। कुछ लोग गलती कर सकते हैं इस पॉइंट से। ये तवातुर का मतलब ये नहीं है इस कसरत का कि आज करोड़ों हिंदू ये कह रहे हैं कि श्री राम श्री राम श्री राम, तो श्री राम एग्जिस्ट कर गए। नहीं, इसीलिए मैंने कहा इनमें से एक पॉइंट भी, ये पहला पॉइंट मिस हो जाएगा, लिंक टूट गया। कितने साल बीच में ऐसे हैं जिनमें पता ही नहीं है कि वो थे भी या नहीं थे, रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये तवातुर याद रखना। यहां पर लोग गलती ये कर जाते हैं कि इस शर्त को ये सोच लेते हैं कि आज अगर मेजॉरिटी कोई बात कह रही है तो वो सच हो गई। नहीं, हर लिंक के अंदर, हर चेन के अंदर लाखों लोग चाहिए। अब यहां मैं आपको एक नुकता समझा दूं। इन 1400 सालों के अंदर मुसलमानों पर बड़ा बड़ा टफ टाइम गुजरा है। मिसाल के तौर पर मंगोल आए, तातारी आ गए, क्रूसेड्स हुई, मुसलमानों की आपस में जंगें हुई, खाना काबा के अंदर जंग हो गई, मदीना के अंदर जंग हो गई, ठीक है ना, यानी ठीक ठाक जंगें हुई हैं मुसलमानों के ऊपर। मगर आप ये याद रखें, मुसलमानों का ये लिंक इंफॉर्मेशन का जिसने तवातुर क्रिएट किया टूटा नहीं। ना कुरान सफा हस्ती से गायब हुआ, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनन रस्ते से गायब हुए, ना ये काम रुका। अब आपको पता चलता है कि जब जंगी हालात के अंदर कुछ आइम्मा ने तालीम व ताल्लुम के ऊपर, सीखने और सिखाने के ऊपर फोकस किया था ना, उन लोगों की क्या अहमियत है कि ये चीजें गायब हो सकती थी। मगर कुर्बान जाऊं उन लोगों की मेहनत के ऊपर, उन असलाफ और उन उलमा की, उन लोगों ने उन टफ टाइम्स के ऊपर दीन की जो इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स है, जो लिंक है, उसको टूटने नहीं दिया और लोगों को सीखने और सिखाने की तरफ रखा ताकि आने वाली नस्लों तक इंफॉर्मेशन बिला किसी डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन के पहुंच सके, कन्वे की जा सके। इस चीज ने तवातुर की शक्ल इख्तियार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको समझना है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग मूवमेंट कर रहे हों, जंगे लड़ रहे हों, दूसरे शहरों में, मुल्कों में आ रहे हों, ट्रेड कर रहे हों, और ये तब हो रहा हो कि जब रोमन और पर्शियन अंपायर्स पावर्स के पोल्स के तौर पर बैलेंस किए हुए हैं दुनिया के अंदर। ये कभी रोमन्स पावर में आते हैं, कभी पर्शियंस पावर में आते हैं, पैरेलल चल रहे हैं। ऐसी सूरत में एक थर्ड पावर इस्लाम का सहराए अरब हिजाज में से बुलंद होना, ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी। इस ब्रेकिंग न्यूज ने तारीख को जन्म दिया, हिस्ट्री को। अब मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, मुअर्रिखीन ने इस पर इजमा किया है कि उन मुस्लिम्स की मूवमेंट का जिक्र किया है। जब उसका जिक्र आपको मिलता है तो पीछे लिंक जो आपको नजर आता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है, जिसको मैं आगे जाकर दिखाऊंगा। ये सोशल मीडिया का दौर है तो आपको ये चीजें, छोटी छोटी हरकत भी होती है ना, वो मिल जाती है। उस टाइम के ऊपर ये चीजें नहीं थी, मगर फिर भी कितनी बड़ी तादाद के अंदर ये आपको इस तरह के इशारे मिलते हैं, या आके आपको आगे जाके पता चलेगा। तो ये तारीख को समझना था कि तारीख ने क्या रोल प्ले किया। मगर एक चीज थी जिसका इनकार नहीं हो सकता था,
وہ تھے آثار. جب ہم آثار یہاں پر بولتے ہیں تو اس کے لیے ٹرم انگلش کے اندر یوز ہوتی ہے آرکیولوجی. آرکیولوجی بیسیکلی ایک سٹڈی ہے باقیات کی. باقیات کہتے ہیں جو پچھلی جنریشنز کے بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں مثال کے طور پر قبر ہو سکتی ہے, سکے اس ٹائم کے ہو سکتے ہیں, سٹیمپ ہے وہ ہو سکتی ہے, خط ہو سکتے ہیں, اس ٹائم پر جو ٹریٹیز کی ہوتی ہیں, کانٹریکٹس کی ہوتے ہیں, بزنس ٹریڈ کی ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز کی ہوتی ہے, وہ ہوتے ہیں. آرکیولوجیکلی اسپیکنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور 1400 سال کی ہسٹری آرکیولوجی کے سبجیکٹ کے نزدیک کل کی بات ہے, کیونکہ وہ آرکیولوجی جو ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال پہلے چیزوں کو سٹڈی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے یا اور دوسرے میتھڈز کے ذریعے, ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو سویلائزیشن کھڑی کی گئی تھی وہ سویلائزیشن ایسے مانو جیسے کل کی بات ہے. اب یہاں ایک پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں جو انفارچونیٹلی سناتنیوں کے پاس نہیں ہے. میں سناتنیوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اردو اور ہندی کے اندر زیادہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کا واسطہ سناتنیوں کے ساتھ پڑتا ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ تل ملاتے ہیں. اسلام میں آثار کی خوبصورتی اس اعتبار سے بھی نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو, اپنے فوت شدگان کو دفناتے ہیں. ان کو دفنانے کی وجہ سے ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ شخص اس دنیا میں آیا تھا. اس کے علاوہ انسان کے پاس سارے ثبوت ختم ہو جائیں, اس کے علاوہ کوئی ایک ثبوت نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ انسان اس دنیا میں آیا تھا. اب ساتھ وہ پوائنٹ ایڈ رکھنا ہے آپ نے, سند, تواتر, تاریخ اور یہ آثار. قبر کا موجود ہونا یہ آثار کے اندر آتا ہے. بیسیکلی آثار نکلا ہے اثر سے. اثر کہتے ہیں نشان. مثال کے طور پر آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں, اس صحرا کے اندر آپ کو پاؤں کا نشان نظر آتا ہے تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا یہ کوئی آدمی یہاں پر تھا. اب سناتنیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سناتنیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد جلا دیے جاتے ہیں. جلانے کی وجہ سے یہ بن جاتے ہیں راکھ. راکھ بہا دی جاتی ہے گٹر کے اندر, نالی کے اندر, ندی کے اندر. کہاں سے آئے تھے, کہاں کو گئے, کچھ پتا نہیں, کوئی ثبوت نہیں, نہ شری رام کا نہ شری کرشنا کا, کچھ پتا نہیں. مسلمانوں کے ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز جو باقی رکھی گئی, جو آثار کی شکل اختیار کر گئی, وہ قبر ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دو چیزیں ایڈ کرنی ہیں, سند اور تواتر. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, صحابہ کرام وہ فوت ہوتے, ان کو دفن کیا جاتا تھا, تو وہ سند یاد رکھیں جو جنریشن آفٹر جنریشن آتی ہے. جب وہ جنریشن آئی آگے, انہوں نے بتایا یہ ہمارے دادا کی قبر تھی. اس سے آگے انہوں نے کہا یہ ہمارے پردادا کی قبر تھی. اب وہ قبرستان ہے, وہ محفوظ رہا. نسل کے بعد نسل وہ قبرستان کے بارے میں لوگوں کو یہ انفارمیشن ملتی رہی کہ یہ فلاں کی قبر ہے. نسل بعد نسل, یہ یاد رکھنا ہے. وہ سند, وہ نسل ٹوٹنی نہیں چاہیے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ جو آثار ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ایک جگہ پر ایک قبر ہے, وہاں پر ایک جنریشن ہے, ایک قبرستان ہے. وہ جنریشن یہ انفارمیشن اگلی جنریشن کو پہنچاتی ہے, وہ اگلی جنریشن کو پہنچاتی ہے, وہ اگلی جنریشن کو پہنچاتی ہے, اور چلتے چلتے اس ایریا میں رہنے والے لوگ اس حقیقت سے آشنا اور آگاہ رہتے ہیں, انفارم رہتے ہیں یہ قبر کس کی ہے اور یہ قبر کس کی ہے. خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب اس قبر کے لیے وہ خاص جگہ متعین کر دی گئی ہو اور اس قبر کو چھیڑا چھوڑا نہ جاتا ہو, یہ بڑا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس ٹاپک کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دو ریزن ہیں. نمبر 1, ایک یہ کہ جو مسلمان ہیں وہ تو یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ایک شخصیت آئی تھی, ایک نبی تھے, ایک ذات تھی, ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. مگر ان کے یقین اور اطمینان میں اضافہ کرنا, اور ان کے ذہن میں اگر کسی جگہ سے کوئی شک شبہ داخل ہو چکا ہوا ہے تو اس شک اور شبہ کو ختم کیا جا سکے. نمبر 1. نمبر 2, اس کا مقصد ہے ہمارے نان مسلمز کے لیے کہ جو سویلائزیشن ہم نے پیش کی یا جو انفارمیشن ہم رکھتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں یا جو دلائل ہم رکھتے ہیں ان کے وجود کے بارے میں, اگر دم ہے میرے آقا جیسا لے کر آؤ. اب ہم دو طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے, ہم جمپ ان کر رہے ہیں باقاعدہ ٹاپک کے اندر. ہسٹری. نمبر 2, آرکیولوجی. تو پہلے ہم ہسٹری کو لے کر چلیں گے, تاریخ کے ذریعے چیزوں کو پرکھیں گے.
जो इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की। There are remarkably accounts of Muhammad's existence from non-Muslim sources. Non-Muslim evidence for Muhammad is not copious, it exists. The name Muhammad is attested in Greek, Syriac and Armenian writings from, say, the first 30 years after the death of Muhammad, which 30 years after Muhammad's death is, I suppose, pretty good. The Armenian historian Sibius wrote about Muhammad just 24 years after his death. The particular interest here is that for the first time in Armenian, someone talks about Muhammad and mentions him by name and says a little bit about what he did. Sibius himself was talking about the events around the year 630, which was before Muhammad had actually died. Sibius gives a surprisingly accurate account of Muhammad's background and teachings. Translating from the Armenian. At that time, a certain man whose name was Mahmet, which is the usual name for Muhammad in Armenian, a merchant, as if by the command of God, appeared to them as a preacher. Now, Muhammad gave them laws, namely, not to eat carrion, not to drink wine, not to speak falsehood, and not to engage in fornication. अब अगला हिस्सा हम सुनते हैं वो क्या कहता है जी। Sibius and other non-Muslim historians write about the existence of Muhammad in roughly the same time frame as Muslim accounts. ये जो डॉक्यूमेंट्री मैंने आपको दिखाई है, ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की थी। इसमें एक बंदा आता है रॉबर्ट हॉयलैंड। ये बंदा है, इसने किताब लिखी है सीइंग इस्लाम एज अदर्स सॉ इट, वेस्ट सीरियन, कॉप्टिक एंड अर्मेनियन सोर्सेज। थॉमस द प्रेस्बाइटर है जो 640 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 8 से 10 साल बाद जिस शख्स का जिक्र हम कर रहे थे 640 के हवाले से, ये बंदा क्या बात करता है ये आपने देखना है। मिड 7th सेंचुरी के कुछ वाकया जिक्र करने लगा है। अब पेज नंबर 120 के ऊपर वो डिस्कस करने लगा है। यहां से पहला तज़किरा शुरू होता है। 4 फरवरी जुम्मे के दिन 634 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के 2 साल बाद ये जिक्र मिलने लगा आपको इस वाकये का। At the 9th hour, there was a battle between the Romans and the Arabs of Muhammad. यहां से आपको पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद नामी शख्स एग्जिस्ट करता था नॉन मुस्लिम अकाउंट के अंदर। अब यहां पर हॉयलैंड जो है, जो कि खुद नॉन मुस्लिम है, वो यहां कहता है दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू मोहम्मद इन अ नॉन मुस्लिम सोर्स। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है बाय द नेम, वेयरएज दूसरी चीजों के साथ जिक्र किया जाता रहा, ठीक है, कि एक प्रॉफिट आया है, एक शख्स आया है, एक प्रीचर आया है, इस तरह के नाम आपको कहीं मिलते हैं। मगर मैंने उन्हीं रेफरेंसेस को फोकस किया है कि जो मेंशन करें मोहम्मद नाम को, ताकि आपको एक्सप्लिसिट रेफरेंस मिल जाए हिस्ट्री के अंदर से नॉन मुस्लिम अकाउंट के अंदर। एक क्रॉनिकल लिखा गया 741 के एतबार से, जिसको बेजेंटाइन अरब क्रॉनिकल कह रहे हैं। एक्सकर्सस बी में हम आ गए। यहां पर यही क्रॉनिकल है जिसका मैं आपको जिक्र बता रहा था, बेजेंटाइन अरब क्रॉनिकल है, पेज नंबर 616 के ऊपर। दे इन्वेडेड द प्रोविंसेस ऑफ सीरिया, अरेबिया एंड मेसोपोटामिया। अबव देम होल्डिंग द लीडरशिप वाज वन मुहम्मद, महमद। किसकी लीडरशिप में? मोहम्मद की लीडरशिप में। बाय नेम, बॉर्न ऑफ अ मोस्ट नोबल ट्राइब ऑफ दैट पीपल। ये याद रखना है कि मैं ये सारे रेफरेंसेस जो हिस्ट्री के हवाले से दे रहा हूं या आगे दूंगा ना, ये एग्जिस्टेंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इन डिटेल से हम कितना एग्री करते हैं कितना नहीं, ये एक अलग मसला है। डिटेल्स किसी इंसान की एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं कर सकती, जबकि यूनानिमसली मुत्तफिक हों वो लोग कि वो बंदा था। यहीं पर बस नहीं है, आगे बड़ी मजे की उसने चीज यहां पर लिखी है, ये देखें जरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द अफोरसेड चीफ ऑफ द सार्सन्स having fulfilled 10 years of his rule, this day hold in such great honor and reverence that they affirm him to be a apostle. वो उसको एक रसूल, a prophet, एक नबी मानते हैं, of God
in all their oaths and writings. आपको नॉन मुस्लिम के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिलता है कब? हिस्पैनिक, ये हिस्पैनिक क्रॉनिकल ऑफ 754। अब मैं आपके सामने एक और क्रॉनिकल रखना चाहता हूं, द क्रॉनिकल ऑफ जॉन बिशप ऑफ निक्यूई। ये ट्रांसलेट किया गया है जोटनबर्ग्स इथोपिक टेक्स्ट से। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस बिशप की, ये मैं दिखाने के लिए आपके सामने एक रेफरेंस स्क्रीन पे शेयर करवा रहा हूं। द जर्नल ऑफ इजिप्शियन आर्कियोलॉजी है, उनमें एक पेपर इनके सामने आता है जो बिशप है निक्यूई का, उसके हवाले से क्रॉनिकल आपके सामने आता है पेज नंबर 207 पर। मगर जो आखिरी अपना पैराग्राफ है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, वो क्या कहते हैं? It would be superfluous here to expatiate on the importance of John of Nicaea's chronicle insofar as it deals with the Egypt of the 6th and 7th century। अब आपको पता चल गया इसकी ऑथेंटिसिटी कि ये आर्कियोलॉजिकली एक्नॉलेज्ड है इजिप्शियन जर्नल की तरफ से। यहां हमने चले जाना है इसके आखिरी पेजेस के ऊपर कि ये बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस जो हैं, जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस थे इजिप्ट के, जिनको बोला जाता है, वो लोग मुसलमान होना शुरू हो गए थे। एंड नाउ many of the Egyptians who had been false Christians denied the holy orthodox faith and life-giving baptism and embraced the religion of the Muslim and accepted the detestable doctrine. किसकी doctrine? This is Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी कई चीजें आप इसमें देख सकते हैं, आगे चल के उन्होंने जिक्र किया हुआ है, जिसने पूरा पढ़ना है। मैंने सिर्फ इसलिए फोकस किया इन चीजों को कि मैंने आपको बताया कि इस डिटेल के साथ हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है एक, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम अकाउंट्स के अंदर अपने ही जमाने के अंदर मारूफ हो चुके थे। अभी उनको ज्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि आपका जिक्र हिस्ट्री के अंदर उन लोगों के सामने मौजूद हो चुका हुआ था। मशहूर आदमी है आर्थर जेफरी, ठीक है जी। इसकी किताब है इस्लाम मोहम्मद एंड हिज रिलीजन, पेज नंबर है 3। वो कहता है द हिस्टोरिकल मोहम्मद इज सेड टू हैव बीन बॉर्न about 570 AD, is said to have been in the city of Makkah of a poor and humble but well-connected family। अब ये किताब मैंने क्यों पेश की? यही आर्थर जेफरी है जिसका रेफरेंस मैंने वहां पर दिया था। ये देखिए, द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल मोहम्मद, यही आर्थर जेफरी, इसकी बुक है। अर्ली क्रिश्चियन अकाउंट्स, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू मोहम्मद इन क्रिश्चियन लिटरेचर इज अपेरेंटली दैट इन द अर्मेनियन, जो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया, क्रॉनिकल ऑफ सीबियोस, जिसका जिक्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी किया गया। Written in the 7th century, Nicetas of Byzantium ने लिखा, इसका भी जिक्र मैंने वहां पर किया है। Refutatio Muhammadis, यहां से भी मैंने प्रूव किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ ये कि नाम मोहम्मद था, बल्कि वो एग्जिस्ट करते थे। अब कॉन्ट्रा मोहम्मदम कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है बड़ी तादाद के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनका और मुसलमानों का। किसी ऐसे शख्स के ऊपर कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो कि वो है ही नहीं? उनके पास तो यही प्रूफ पड़ा था कि वो ये कहें कि वो शख्स ही कोई नहीं था। और ये अकाउंट्स नॉन मुस्लिम के इस तरफ इशारा कर देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जीता जागता जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर किसी ने ये टेक्स्ट वगैरह पढ़ने हैं मजीद डिटेल के साथ, तो आपके सामने ये बुक भी है, तो द 7th सेंचुरी इन द वेस्ट सीरियन क्रॉनिकल्स, इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा, मजीद डिटेल मिल जाएगी। मेरे ख्याल से हिस्ट्री के जितने रेफरेंसेस मैंने पेश किए हैं इतने काफी हैं इस बात को समझने के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी जमाने के अंदर नॉन मुस्लिम जगहों के अंदर आपका जिक्र मौजूद था। अच्छा, अब मैं सेकंड सेगमेंट की तरफ बड़ी तेजी से पढ़ता हूं। आर्कियोलॉजी के हवाले से हमने जो चीजें डिस्कस की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं, आर्कियोलॉजिकली जो आसार हमारे सामने आते हैं वो बहुत स्ट्रांग है। मिसाल के तौर पर मैं जिन चीजों का जिक्र नहीं करूंगा डिटेल यानी रेफरेंस के तौर पर, उनको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे पास एक ऐसा पूरा शहर आबाद मौजूद है जिसमें कभी भी ऐसा ताअत्तुल नहीं आया कि वो शहर मुकम्मल बर्बाद हो गया हो और लोग पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो गई हो और लोगों के पास कोई सबूत ही ना रहा हो कि यार इस चीज को वेरीफाई कैसे करें कि कौन कहाँ रहता था, कहाँ नहीं रहता था। ये एक तो ये है कि बड़े करीबी टाइम के ऊपर है, 1400 साल, जैसे मैंने कहा आर्कियोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर ये कल की बात है, उसमें कोई उनको टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शहर आबाद पड़े हुए हैं। इतने स्ट्रॉन्ग दलाइल मौजूद हैं और इतना करीबी वक्त है, जैसे मैंने बताया 24 नस्लें चाहिए
24 ओनली जनरेशन हमें लोग चाहिए, बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, 24 लोग ऐसे चाहिए जो कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं उन जनरेशन के अंदर। आज भी लोगों के पास अपने शजरा नसब मौजूद है, असनाद मौजूद हैं जिनके जरिए से वो चीजें देख लेते हैं। कारी जो किरात करते हैं, हुफ्फाज हैं, उनकी सनद मौजूद है, उन्होंने किससे पढ़ा, हदीस के बारे में असनाद मौजूद हैं। वो आपको बता देते हैं कि अपने उस्ताद से शुरू होकर ऑल द वे बैक टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सनद को लेकर जाते हैं, जिससे ये मजबूत हो जाती है चीज कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचते हुए किसी किस्म का लिंक कभी टूटा हो, शहर कभी इस तरह बर्बाद हुआ हो जैसे बाबुल के अंदर शहर बर्बाद हुए, या यरूशलेम जिस तरीके से बर्बाद हुआ, ठीक है ना, फलस्तीन के ऊपर जिस तरीके से कहर के शहर के बच्चे बच्चे को काट दिया गया हो, पूरी पूरी आबादी को तबाह बर्बाद कर दिया गया हो, ऐसा कभी इस्लाम के ऊपर वक्त नहीं गुजरा। अब हम क्या चीज रखेंगे आर्कियोलॉजी के हवाले से, मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जहां तक हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के हवाले से, उस शहर के हवाले से इंफॉर्मेशन है, तो हमें आर्कियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास सनद और तवातुर और तारीख और फिर आसार की वो बड़ी तादाद, जिन आसार को हम फिजिकली अपनी आंखों से वेरीफाई कर रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक शहर है, उस शहर के अंदर लोग रह रहे हैं, वो आते जा रहे हैं, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। उस बेस के ऊपर मान लीजिए कि अगर आर्कियोलॉजिकली कोई रिसर्च हमारे सामने न भी आए, तब भी इतने स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स और आसार हमारे सामने मौजूद हैं नस्ल बाद नस्ल, कि हमें किसी तौर पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करने का कोई पॉइंट हमारे पास नहीं बचता। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पर आर्कियोलॉजी के हवाले से जो जरूरी है समझना, वो ये है आर्कियोलॉजी कैसे काम करती है। आर्कियोलॉजी काम करती है जो, और इवन हिस्ट्री भी ऐसे काम करती है, जो हमारे पास डाटा सामने आता है, जो डाटा अवेलेबल होता है। अब अवेलेबल डाटा का मतलब ये नहीं है कि जितना अवेलेबल डाटा है सिर्फ वही हकीकत है, उसके अलावा नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिकली जब हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसको आमतौर पर आपने, या इसको आसान लफ्जों में समझे, अदमे जिक्र अदमे वजूद के ऊपर दलालत नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप एक सहरा में हैं, या आप दूर दराज किसी पहाड़ों के अंदर हैं, वहां आपके पास मोबाइल सिग्नल्स नहीं, नेटवर्क सिग्नल्स नहीं आ रहे, ठीक है, मगर क्या आप इस चीज का इनकार कर देंगे कि मोबाइल नेटवर्क सिग्नल्स एग्जिस्ट नहीं करते या इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता? आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मगर आप ये स्टेटमेंट या डिसीजन नहीं सुना सकते कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस बेस के ऊपर आर्कियोलॉजी को हम जब पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है, और मैंने इसलिए आपको बताया कि सिर्फ एक पॉइंट के जरिए हम चीजों को जज नहीं करते, बल्कि सब चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ ये हकीकत निकल कर हमारे सामने आती है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। आर्कियोलॉजिकली जो चीजें स्टडी की जाती हैं, जिनका मैं पॉइंट में जिक्र कर चुका हूं, उनमें मिसाल के तौर पर कोई कब्र मिल गई है, उस कब्र का कोई तख्ता है, या वहां कोई खुदाई की आपने किसी जगह पर, तो वहां आपको कुछ लिखे हुए स्क्रॉल्स या इंस्क्रिप्शंस मिल गई। इसी तरीके से पुरानी करेंसी वहां पर मिलती है, पॉट्स के अंदर करेंसियां लोग रखते थे, वो दफन हो गए, गिर गए कहीं। इसी तरीके से पुराने टाइम के ऊपर लोग जो हैं वो पेपर्स को या इन चीजों को भी इसी तरह के मट्टी के बर्तनों के अंदर छुपाया करते थे, ताकि वो आबो हवा की वजह से और माहौल की वजह से या किसी खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाने की वजह से वो चीजें खराब ना हो जाए, नुकसान में ना हो जाए, तो उनको इस तरीके से महफूज कर देते थे। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर क्या हमें कोई ऐसी चीज मिलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे सामने आता है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ लिखी हुई चीजें, और नंबर 2 हैं कॉइन्स, सिक्के उस टाइम के, वो हमारे सामने रोल प्ले करते हैं, जो लिंक करते हैं उस जनरेशन को आज की जनरेशन के साथ, और ये सबूत देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर जो लोग रह रहे थे, अगर वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का सबूत मिल गया है, तो आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत भी मिल गया, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट हैं उस वजूद के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, जिस बंदे का तारुफ हिस्ट्री के अंदर मेरे भाई के एतबार से, या मेरा बाप था, या मेरा बेटा था, या मेरा जो है ना वो ब्रदर इन लॉ था, एक बंदे का हिस्ट्री के अंदर तारुफ इस तरीके से हुआ, अब वो बंदा मिल रहा है, उस बंदे का लिंक मिल रहा है, तो आर्कियोलॉजिकली
یہ ڈیپینڈنٹ آرگیومنٹ مانا جائے گا کہ اگر یہ بندہ موجود ہے تو اس کا رشتہ دار یا اس کا جو لنک میں جو اس کا ریلیشن کے اندر بندہ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہوگا. اس طرح لنک جڑتا ہے آرکیولوجی کا ایویڈنسز کے ذریعے. تو سب سے پہلے ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، کوائنز کا ٹاپک. ایک کیٹالوگ موجود ہے جس کو محمدن کوائنز کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جو کہ برٹش میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں. جان واکر نے یہ سارے کے سارے اکٹھے کیے ہیں، جو کہ اسسٹنٹ کیپر ہیں ان دا ڈپارٹمنٹ آف کوائنز برٹش میوزیم کے اندر. اس کیٹالوگ کو عرب سسانین کوائنز کے طور پر بھی کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے وجہ ہے کہ اس وقت رومنز اور پرشینز یہ دو بڑی پاورز تھیں جو فلرش کر رہی تھیں. ان لوگوں کا پورا سسٹم موجود تھا، اکانومی موجود تھی، ٹریڈ موجود تھی، کرنسی موجود تھی، پورے کا پورا فائنانس کا سسٹم موجود تھا، بارڈر سسٹم موجود تھا، یہ لوگ ٹریول کرتے تھے، ٹیکسیشن کرتے تھے. یہ ساری اکانومی اور پورے کا پورا سسٹم رومنز اور پرشینز کا پہلے سے کام کر رہا تھا. وہاں پر نئے لوگ سامنے آتے ہیں بینگ مسلم، جو کہ عرب کے اندر رہتے تھے. اب جب انہوں نے اپنی حدود سے نکل کر ان قوموں کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کی تو ضروری یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی کرنسی کے اندر کرتے. اب جب عرب اپنے اندر معاملات کر رہے تھے تو اس وقت تک تو ان کے لیے وہ جو سسٹم ہوتا ہے جنس کا کہ آپ ایک چیز دے کر دوسری چیز اس کے عوض لیتے ہو، چاول کے ذریعے گندم لے لیتے ہو یا دوسرے طریقے، یہ طریقہ رائج تھا. مگر جب وہ لوگ رومنز اور پرشینز کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع ہوئے، ٹریڈ کے ذریعے قافلے جانا شروع ہوئے، نمبر 1. نمبر 2، ان لوگوں سے جب ان کو جنگوں کے ذریعے فتح پا کر جب وہ ذمی بنے ہیں اور ذمی کے تھرو جب ان سے ٹیکسیشن لی گئی ہے تو آبویسلی وہ بھی کسی نہ کسی طریقے پر ہونی تھی. تو وہ مختلف طریقوں سے اکانومی ڈیولپ ہو رہی تھی. ان میں ایک بڑا رول پلے کیا کوائنز نے. وہ کوائنز جو پہلے سے فریز کیے گئے تھے گولڈ کے یا سلور کے، وہ کوائنز آ رہے تھے پرشینز یا رومنز کی طرف سے. اب وہ جو کوائن کے اوپر جو تصویریں لگاتے تھے، جو جس طریقے سے جس ڈیزائن میں فریز کرتے تھے، مسلمانوں کو اسی کو خریدنا پڑتا تھا. اب ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کرنسی کے ذریعے بزنس کرنا چھوڑ دیں. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، آج انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈ کی جاتی ہے وہ ڈالرز کے ذریعے کی جاتی ہے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. کئی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، ایون پاکستان نے کوشش کی کہ چائنا کے ساتھ کسی اور طریقے سے کرے، اسی لیے تو برکس بنی ہے. جو برک بنی ہے جس میں انڈیا بھی انوالو ہے، چائنا ہے، رشیا آ گیا. کرنسی کے حوالے سے حالات کے اندر جب آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے تو آپ کو بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز لینی پڑتی ہیں جو کئی دفعہ بیک فائر بھی کر جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے اندر 2016 میں ڈی مونیٹائزیشن کی گئی تھی 500 اور 1000 کے نوٹ کی. یہ ششی تھرور کا آرٹیکل ہے، ہاریزونس کے اندر چھپا ہے، انڈیاز ڈی مونیٹائزیشن ڈیزاسٹر، when پرائم منسٹر نریندر مودی 48 منٹ کے لیکچر کے اندر اناؤنس کر دیا کہ 500 اور 1000 کے نوٹ جو ہیں وہ بین ہو جائیں گے. اب یہ اتنا بڑا شوق تھا کہ پوری قوم ہل کر رہ گئی. The initial stunned reaction was followed by a panicky scramble to unload the expiring notes. The very night of announcement, people rushed to petrol pumps to fill up their tanks. Jewelers tripled their sales and loans were hastily returned. تباہی مچ گئی. یہ جگہ ہے 2016 کی. سوشل میڈیا موجود ہے، اسٹیٹ مشنری موجود ہے، پرنٹنگ پریس موجود ہیں، مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی اس کمی کو وہ پورا نہیں کر سکے تھے. ایک ٹائم لگا، بینکس نے بڑی محنت کی. ششی تھرور نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ عرب اپنے سکے بناتے، ایسا نہیں تھا. اور نہ عرب اس وقت اتنے زیادہ پاورفل ہوئے تھے کہ وہ رومنز اور پرشینز کے ساتھ اتنا فریکوینٹلی انٹریکٹ کر رہے ہوں. obviously یہ سلسلہ جا کے شروع ہوا ہے بہت بعد میں. اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آتا ہے. ان کے زمانے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ سونے کے سکے ڈھلنا شروع ہوئے تھے اور ان کی شیپ میں چینجز آپ کو دکھانی شروع ہو جاتی ہیں حضرت معاویہ کے زمانے میں. اب ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے کچھ پیراگرافس تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. یہاں سے آپ کو سکے ملنا شروع ہوتے ہیں جن سکوں کو حضرت امیر معاویہ کے ٹائم کے اوپر شروع کیا گیا اور پھر ان کو چینج کیا جاتا ہے بعد میں دکھاتا ہوں تھوڑا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو کہ 41 ہجری کا ٹائم آپ کے سامنے بنتا ہے، شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سکوں کے اندر آپ کو جو صلیب ہے یا ایون جو زوراسٹرنس کے جو آگ ہے، آتش ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ چیزیں بھی دکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی طریقے سے ان کا جو بادشاہ تھا
اس بادشاہ کی شکل بھی آپ کو ان سکوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ چینج دکھائی دیتی ہے اس کے بعد. مگر جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اسٹیٹ ٹریجری جو ہے اس کے اندر چینجز کیا پیدا کی گئی. It would not be surprising in the circumstances if Muawiyah, while involved in such financial adjustment, also sought to alter the coinage. یہ عجیب نہیں ہوگا. And in fact, he is credited with having tried to do so. یہ پہلے کیوں چینج نہیں ہو سکا؟ اس کی ریزن میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ نہ مسلمانوں کے پاس پہلے وسائل تھے کہ وہ اپنی کرنسی کریٹ کرتے، بلکہ چینج کرنے کے لیے بھی پراپر ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جو گولڈ کے یا سلور کے کوائنز ہوتے ہیں ان کو میلٹ کرنا پڑتا ہے، میلٹ کر کے ری شیپ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ٹھیک ٹھاک سورسز چاہیے، ٹھیک ٹھاک بڑی ورک شاپ چاہیے. مسلمانوں کے پاس اتنے ذخائر نہیں تھے کہ وہ یہ ساری چیزیں کریٹ کر سکیں یا اس طرف توجہ کرتے. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کیونکہ ان کی ٹریڈ جن لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی ان لوگوں کے ساتھ اتنی سموتھلی وہ چیزیں چل رہی تھی کہ انہوں نے اس طرف دھیان بھی نہیں کیا، وہ فلولی چیزیں چلتی رہیں. یہ دقت ہوئی ہے بعد میں ایک ثبوت دکھا دوں گا اور بھی. The Arab Sasanian coins with the name of Muawiyah are somewhat rare. The only known specimens are all of the mint of Darabarjird and dated in the year 41. جو سکے ملے ہیں وہ 41 ہجری کے ملے ہیں جس میں حضرت امیر معاویہ کے ٹائم تک ڈیٹ وہ کیے گئے ہیں. ان سکوں کی شیپ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. یہ بات کیوں کر رہا ہوں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے؟ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے تھے جو کہ مکہ کا لیڈر تھا. حضرت امیر معاویہ دو طریقے سے لنک کرتے ہیں رسول اللہ کی ہسٹری کے اندر. کیسے؟ ایک تو یہ کہ ان کی بہن تھی جن کی شادی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، تو یہ وہ لنک ہے جو حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, حضرت عثمان کے ساتھ بھی ان کا یہی رشتہ تھا، ان کے ساتھ بھی لنک تھا. تو یہ دو لنکس ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو قریب کرتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹوری کے اعتبار سے، ایگزسٹنس کے اعتبار سے. دوسری چینجز جو ہیں وہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ملتی ہے. اس کے پیچھے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے الاوائل ابی حلال العسکری کی. ابھی اس کے پیج نمبر جائیں گے 255 کے اوپر کہ پہلا بندہ جس نے دینار بنائے، درہم بنائے اسلام کے اندر، وہ بندہ کون ہے؟ یہاں پر آپ کے سامنے واقعہ آتا ہے. قالوا کان عبد الملک اول من کتب فی صدور التوامیر، جو کانٹریکٹس لیٹرز میں اور انسکرپشن کے اندر سب سے پہلے لکھا کرتا تھا قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص لکھا کرتا تھا. وذکر النبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مع تاریخ، ساتھ تاریخ لکھا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا کرتا تھا لیٹرز کے اندر. فکتب ملک الروم، تو رومن کا جو بادشاہ تھا اس نے لکھا کہ تم اپنے خطوط کے اندر یا لیٹرز کے اندر کچھ ایسی چیزیں لکھ رہے ہو جس میں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو، فترکوہ، اس کو چھوڑ دو. وَإِلَّا، اگر نہ کیا، آتاکم، میں لاؤں گا پھر فی دنانیرنا، ہمارے دیناروں کے اندر، من ذکرہ ما تکرہون، میں اس کی گستاخی کروں گا. نعوذ باللہ. فعظم ذلک فی صدر عبد الملک، یہ چیز عبد الملک کے دل پر بڑی گزری. اس نے کہا یہ ہمارے رسول کی گستاخی کرے گا، ہم اتنے کمزور ہیں. فارسل الی خالد بن یزید بن معاویہ، تو انہوں نے خالد بن یزید بن معاویہ کو بھیجا. وکان ادیبا عالما، ایک اسکالر تھے، سائنٹسٹ تھے. وَضْرِبْ لِلنَّاسِ سُكَكًا، اب تم لوگوں کے لیے سکے بناؤ، فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، کہ جن میں اللہ کا ذکر ہو، وَذِكْرُ نَبِيِّهِ، اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو. وَلَا تَعْفُوهُمْ مِمَّا يَكْرَهُونَ، ٹھیک ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو جن سے وہ ناپسند ہوتے ہیں. اب ایسی کی تیسی ان کی. تو یہ وجہ ہے جس میں آپ کو اسلامک ہسٹری کے اندر ملتا ہے کہ سکے بنانے شروع کیے گئے خود کی بیس پر. یہ آپ نے دیکھ لیا. اب میں آپ کو سکے دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے جس میں اس نے پلیٹس میں یہ سکین ڈال کے وہ سکے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ سکے ہیں وہ. اب اس میں یہاں آپ کو ایک چینج نظر آئے گی یہاں پر، وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. یہ یہاں پر جب یہ سکے مسلمانوں کے پاس آنا شروع ہوئے نا، تو مسلمانوں نے اس میں پھر چینج کرنی شروع کی. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی، اب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنے سکے جاری کرتے، تو ہمیں مجبوری تھی کہ ہم ایسی نشانی لگائیں ان سکوں کے اندر جس سے پتا چل سکے کہ یہ اب ہماری کرنسی ہے، یعنی ہمارے ریزروز ہیں. اب میں آپ کو برٹش میوزیم میں لے کے جا رہا ہوں. برٹش میوزیم ہے، خسراؤ سیکنڈ بصرہ کے اندر جو سکے بنے تھے وہ کیسے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، پہلے اس کی ڈیٹ چیک کرنی ہے. یہ دیکھیں
अरब सैसेनियन कॉइन है 7th सेंचुरी का, और 7th सेंचुरी आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 632 के अंदर हुई है, और उससे आगे चलते जाएं तो 41 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया का जमाना है। तो ये वही टाइम है जिसके अंदर आपको ये चीजें मिलती है। ये सिक्का मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, उसके पीछे रीजन है। ये आपको दोनों साइडों के ऊपर पर्शियंस के सिंबल्स नजर आ रहे हैं, वेयर एज यहां पर आपको अगर मैं जूम करता हूं, बिस्मिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बीच में इनकी स्टैंप है पुरानी, क्योंकि ये देखें यहां पर लगा हुआ है। अब उन्होंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, ये बिस्मिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जुमला लिखा हुआ है। अब हजरत अमीर मुआविया के जमाने के अंदर ये करेंसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जारी कर दी गई थी 7th सेंचुरी के अंदर, जिससे आपको पता चलता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जिस्टेंस यानी उनके मौजूद कैसे मुमकिन है कि करेंसी के ऊपर आप एक ऐसे शख्स का नाम लिख रहे हो और ऐसे टाइम पर लिख रहे हो जब उसको फोत हुए चंद साल गुजरे हैं, 41 हिजरी, ठीक है ना, 20 से 30 साल का अरसा, और आप एक करेंसी के ऊपर जिससे आपने ट्रेड करनी है पर्शियंस और रोमन के साथ, आप एक ऐसे बंदे का नाम लिख रहे हो जो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई यहां कह सकता है कि जी यहां तो अल्लाह भी लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, तो क्या अल्लाह का सबूत भी हम करेंसी से निकालेंगे? नहीं, ये याद रखना, आपने फर्क समझना है। आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर जब हम किसी ऐसी बंदे की एग्जिस्टेंस पे बात कर रहे हैं जो इंसान रहा, हमारा क्लेम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, भगवान नहीं थे, अवतार नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, परमेश्वर नहीं थे, इंसान थे। इंसान के लिए ये चीजें सबूत के तौर पर पेश की जाती है, वेयर एज अल्लाह के लिए हमारा क्लेम ये है कि ना वो दिखता है, वो सबसे पहले है, उसके लिए सिक्कों का सबूत तो नहीं ना हमने दे। तो आर्कियोलॉजी साबित करती है ह्यूमंस के लिए, तो ये बात रखनी आपने। अच्छा, ये एक सिक्का हो गया जी। अब मैं आपको बताता हूं कि जब 72 हिजरी के अंदर अब्दुल मलिक का मलक रोम के साथ जब फटा हुआ तो सिक्के चेंज हो गए। ये दिरहम डेट करता है 87 हिजरी के अंदर, यानी 7वीं सेंचुरी के अंदर, कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोत होने के 60 से 65 साल बाद का ये राउंड अबाउट एरिया बन जाता है। ये सिक्के दमिश्क के अंदर उमैयद डायनेस्टी के अंदर ये बनाए गए। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब्दुल मलिक तब क्या, उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी, उसने लिख दिया। अब यहां पर एक आयत लिखी हुई है, ये जो ऊपर है, यहां पर शुरू होती है बिस्मिल्लाहि अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अब दूसरी साइड देखते हैं सिक्के की, तो दूसरी साइड के ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू। मेरे ख्याल से इन्होंने शायद दिया हुआ है और थले देता है, मेरा काम चेक कर। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। सिक्कों के ऊपर इन चीजों का आ जाना ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ये पता चल सके कि करेंसी के अंदर, करेंसी चूंकि दोनों तरफ से यूज होती है, तो करेंसी के अंदर किसी चीज का आ जाना ये इतना स्ट्रॉन्ग सबूत है किसी ऐसे शख्स का जो डायरेक्ट लिंक करता हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिससे आपको पता चल सके। ले जी, एक और आपको हम चीज शेयर करवाते हैं। अब ये सिक्कों का डिस्कस हमने कर लिया, अब हम थोड़ा इंस्क्रिप्शंस का जिक्र कर लेते हैं। 2 इंस्क्रिप्शंस मैं आपको दिखा देता हूं। ये academia.edu का ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में बेसिकली अल जजीरा ने फीचर किया है एक डॉक्यूमेंट्री जो यरूशलेम के अंदर एक जूइश आर्कियोलॉजिस्ट हैं फीमेल, उन्होंने जब डीप डिग किया तो कई चीजें जो जमीन के अंदर से मिली हैं, वहां चंद तख्तियां मिली हैं जिन तख्तियों के ऊपर वो इस्लामिक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, जिसमें यह चीज बताई गई है कि जब फलस्तीन और कुदस जो है वो मुसलमानों के अंडर आया तो उस पर अमान दिया गया, सुलह दी गई, ठीक है। और इनकी डेटिंग की गई है तो ये 1000 साल से प्लस पर जा रही हैं, और इसका इंकशाफ हुआ 1968 में, और जिस किस्से को ये बयान करती है वो बात है 637, यानी आपकी वफात के करीबन 5-6 साल बाद, कि इस पर नक्श क्या हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद वाला भी मुट गया है, मगर आगे जो वर्ड समझ आ रहा है वो आ रहा है जिम्मतल्लाहि व ज़मान रसूलिही। अल्लाह का जिम्मा यानी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और अल्लाह के रसूल की जमानत यानी उनके नाम पर। व शाहिदहु अब्दुर्रहमान बिन औफ। सबको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशरा मुबशरा सहाबा में से अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। दूसरे सहाबी अबू उबैदा बिन जर्राह, ये भी अशरा मुबशरा के अंदर से हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कनीसतुल क़यामा के हवाले से अल जजीरा के वसाइका के अंदर। इसके अलावा एक अर्लीस्ट उसका जिक्र भी यहाँ करना जरूरी है एक इंस्क्रिप्शन के तौर पर।
یہ بھی academia.edu کے اندر یہ آپ کو آرٹیکل مل جائے گا. ارلی ورژنز آف دا شہادہ. اسوان کے اندر ایک عورت کی قبر ہے عباسہ نام کی, 71 ہجری میں وہ ڈیٹ پیک ہوتی ہے. ارلی ورژنز آف دا شہادہ کے پیج نمبر 61 کے اوپر یہ ٹوم سٹون ہے جو اس کو ڈیٹ کیا گیا ہے 71 ہجری میں. اور ایک عورت تھی جس نے اسلام قبول کیا اور اس کے جانے کے بعد, فوت ہونے کے بعد اس کی فیملی نے یہ چیزیں لکھی ہیں. اس کو دریافت کیا تھا 1932 کے اندر ایک ایجپشن سکولر حسن الحواری نے, اور اس کو دا سیکنڈ اولڈسٹ اسلامک مونومنٹ نون ڈیٹڈ آفٹر ہجری 71, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریباً 61 سال بعد, اگر ہم ایکوریٹلی کہہ لیں تو 61 سال بعد یہ آپ کو ملتی ہے. اب اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ ھذا قبر عباستی بن ابنت جریج سنہ 71 وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اسی طریقے سے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا وہ اقرار کرتی ہے. یہ بات ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کی گئی ہے. اب پیٹریشیا کرون پتہ کون ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک بک دکھائی ہے, سینگ اسلام ایز ادرز سو اٹ, یہ اس کی ٹیچر ہے. یہ اوپن ڈیموکریسی فری تھنکنگ فار دا ورلڈ, ان میں ان کا آرٹیکل چھپا اور ان کی کافی زیادہ 4-5 آرٹیکل ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. پیٹریشیا کرون ایک بہت بڑی اسکالر ہے جو بیسیکلی میڈیول اور مڈل ایسٹ کی اور اسلام کے کلچر کو اسٹڈی کرتی ہے, آرکیولوجی کے حوالے سے, ہسٹری کے حوالے سے ان چیزوں کو پڑھتی رہی ہے. فوت ہو گئی ہے 70 سال کی عمر کے اندر. پیٹریشیا کرون کا کلیم یہ تھا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. اس سے تو اسلامو فوبس کو خوشی ہوگی کہ اس بندی کو میں پیش کر رہا ہوں, کنکلوژن کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں. What do we actually know about محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ 10 جون 2008 کہتی ہے, for all that we probably know more about Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم than we do about Jesus, let alone Moses or the Buddha, and we certainly have the potential to know a great deal more. There is no doubt that Muhammad existed. Occasional attempts to deny it notwithstanding, his neighbors is Byzantine Syria in to hear of him within 2 years of his death. اس کے نیبرز نے اس کی خبر سن لی تھی within 2 years of his death at the latest. If such a revised date is accurate, the evidence of the Greek text would mean that Muhammad is the only founder of a world religion who is attested in a contemporary source. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسے شخص ہیں کہ جن کے زمانے میں کانٹمپریری نان مسلم ہسٹورین کے اکاؤنٹس میں ان کا ذکر ملتا ہے. But in any case, this source gives us pretty irrefutable evidence that he was an historical figure. True, on Arabic coins and inscriptions and in papyri and other documentary evidence in the language, Muhammad sallallahu alaihi wasallam only appears in the 680s. 45-50 سال کے بعد, some 50 years after his death. اس وجہ سے ان کی ایگزسٹنس کے اوپر کئی دفعہ کوشچن اٹھایا جاتا ہے. یہ جو میں نے سکوں والی بات کی تھی کہ سکے کیوں دیر سے سامنے آئے یا انسکرپشنز کیوں دیر سے سامنے آئیں اور کیوں وہ چیز سوال نہیں اٹھا سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اوپر, اس کا جواب دے گی. بٹ few would accept the implied premise that history has to be reconstructed on the sole basis of documentary evidence, information which has not been handed down from one generation to the next, but rather been inscribed on stone or metal or dug up from the ground and thus preserved in its original form. The evidence that a prophet was active among the Arabs in the early decades of the 7th century on the eve of the Arab conquest of the Middle East must be said to be exceptionally good. لے دوستو, یہ آج کی جناب بکھری ہوئی اور پھڑکتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی ہماری سٹریم ہوئی.